I would like to thank the organizers, the myeloma Croatia, and particularly Mira, Anna, and her brother for inviting me to this meeting here. I would also like to thank the International Myeloma Foundation, Sergei Erdogan and his charming wife for supporting the organization here. I must say I love to be here with you. I shouldn't talk too long because it needs to be interpreted. Pozdravio sve prisutne, zahvalio International Myeloma Foundation organizaciji na potpori, organizacijskom odboru. I I would also like to thank Dr. Batinić, who is going to translate. Thanks so much. So let's start. So what are my key messages? They are here on the slide, you see. Unfortunately, patients with myeloma, most of the patients, not all, have an increased risk for infections. Infections can be associated with complications, including mortality. Yeah, would you like? Yeah. Znači, infekcije su nažalost česte u bolesnika s multiplim mielomom i čest su uzrok i oboljevanja, dakle komorbiditeta, ono što kažemo, ali i mogu biti uzrok smrti. Tako da iz tog razloga je važno od početka pratiti i misliti na infekcije. Vaccinations and medication prophylaxis can prevent infections and or reduce the severity of infections, and we have many drugs as shown here: antibiotics, antivirals, intravenous immunoglobulin, antifungal medication, which need to be used according to the indication. Zato su važne zapravo i profilaksa, dakle primjena antibiotske terapije da spriječimo pojavu infekcije. Cijepljenje je vrlo važno za prevenciju i stvaranje imuniteta od poznatih uzročnika i profesor rekao da se vidi na slajdu, sad ćemo valjda to i vidjeti, zapravo različite pristupe i lijekove koje koristimo u tu svrhu. Importantly, why should you inform yourself as patient or relative of a patient? Yeah. Znači, važno je da sam pacijent i obitelj budu svjesni i upoznati s tim problemom. So we call this is called empowerment of patients and their family members, because that can make a significant difference on the outcome. To bi mogli prevesti kao opunomoćenost ili dati snagu pacijentu i obitelji da sudjeluju aktivno u tom procesu i na taj način zapravo aktivno spriječe komplikacije. So you have, it's not only just that you are a patient, but you have some obligation to inform yourself, because then you are much better partner for your treatment for team. Znači, ne treba biti samo pacijent, nego treba biti i aktivan, dakle imati obavezu, pacijent ima obavezu da brine o sebi i na pravo vrijeme obavijesti i liječnika kako bi zajedno onda riješili problem. Because it's important to know if there's something changing, if there are some symptoms. Some may be an indicator for needing immediate attention by the treatment center. So it's important to know what can be serious. So which symptoms can be serious and which symptoms alert you to get in contact with your treatment center. Znači, važno je da pacijent aktivno obraća pažnju na simptome, jer neki od njih mogu upućivati na važne, možda i po život opasne komplikacije i na taj način na pravo vrijeme obavijestiti liječnika da se na pravo vrijeme onda intervenira. And by being empowered, you can make an impact in the long run on the quality of care you receive from the treatment centers. Znači, ta obaveza ili opunomoćenost da tako aktivno sudjeluju pacijentima daje zapravo mogućnosti da utječu na dugoročna zbivanja u tijeku liječenja i na sam kvalitetu života. So, as you know, there is a precursor state of myeloma, which is called MGUS,
monoclonal gammopathy of undetermined significance, and that is very frequent, found in about 5% of the elderly population. And already those patients, people who have no symptoms at all, have an increased risk for infections, as shown here. Znači, i vjerojatno ste i čuli da postoji jedna predfaza multiplog mijeloma, to je ova monoklonska gamopatija neutvrđenog značenja, koja je asimptomatska i zapravo ne zahtijeva liječenje. Ona je prisutna, to stanje može biti prisutno do 5% populacije, ali već kod tih ljudi imamo nekakve znakove smanjenog imuniteta. But if you have a transition into multiple myeloma, your infection risk is much higher, as shown here, particularly the risk for viral infections. But that was here, I'm sorry. You see in the lower line of this slide, the risk is much higher, 7 to 10-fold for viral and bacterial infections. Yeah. Znači, ovdje vidite da zapravo kod bolesnika sa monoklonskom gamopatijom neutvrđenog značenja rizik od bakterijske i virusne infekcije oko 2,3 do 2,6, međutim kod multiplog mijeloma je već porasao na 7 do 10%. And this was surprising to us. We made a survey asking 350 myeloma patients whether they had an infection in the year before diagnosis. And 50%, more than 50%, responded, yes, I had an infection before the diagnosis was established. And you see here in the lower line how many episodes of infections the individual patients who had an infection reported. To je zapravo i iznenadilo istraživače sa profesorom Ludwigom na čelu, dakle ono što ste vidjeli na proteklom slajdu, pa su proveli anketu na oko 300 bolesnika s mijelomom, koliko od njih je imalo infekciju unutar godinu dana od prije postavljanja dijagnoze i kao što vidite preko 50% bolesnika je imalo neku infekciju unutar godinu dana prije dijagnoze, a u ovom doljem dijelu vidite da je zapravo velik broj bolesnika, većina imala čak do 3 epizode infekcija u 6 mjeseci nakon dijagnoze. And the risk for infections when you are diagnosed is particularly high shortly after diagnosis. And here you see the risk for infection within the first 6 months after diagnosis was 42%, roughly. Znači, ovo je, prvo što samo ponovio, naglasio da u 6 mjeseci nakon dijagnoze oko 40% bolesnika ima barem jednu infekciju. There are many reasons why when you are diagnosed with myeloma, you have an increased risk for infections. I don't go much into details, but you see here, myeloma itself causes immune suppression. Then we have the advanced age, then we have the myeloma therapies, and then there may be comorbidity, patient inherent or comorbidity due to the treatment, and men, unfortunately, have a higher risk for infections, about 20% higher risk for infections. So women are privileged. Znači, razlozi za povećani rizik od infekcije su višestruki i složeni. Sama bolest uzrokuje smanjen imunitet, zatim neke karakteristike bolesnika kao što su dob, druge bolesti, terapija kojom liječimo mijelom također dovodi do smanjenja imuniteta. I na kraju pokazalo se da i spol utječe, tako da 20% rizik od infekcije je veći kod muških pacijenata, a u žene oko 20% niži taj rizik. I will just focus on few issues, namely I show you a slide on age and risk for infection, and then I will talk about myeloma therapies and risk for infection. Na ove dvije kategorije ćemo se usredotočiti u ovom predavanju, znači o karakteristike bolesnika, posebice dob i na kraju terapija za mijelom. So, it's good to be young, and when we are growing older, we have a higher risk for infection, and that is shown here on this slide. The slides, I think, speaks for itself. Znači, dobro je biti mlad, odnosno sa starosti i infekcije su češće, to se vidi na ovom lijevom grafu. Yeah.
And this is a large study. 1,500 patients have been studied and followed for several years. And here on the left side, here you see shortly after start of therapy, the risk for infection, because the disease is not controlled, and then you bring another risk factor into the patient, namely therapy. So you have two risk factors, and this explains the high risk of infection shortly after start of therapy. But as you see, it levels off when the disease becomes better controlled. Znači, ovo je istraživanje na preko 1000 bolesnika i jasno se vidi da su infekcije najčešće u početku, zato što imamo smanjen imunitet zbog bolesti koja je nekontrolirana, a uvođenjem terapije koja dodatno može pogoršati imunitet, onda zapravo rizik raste. I to je ovaj zeleni stupac, znači vidite kroz protok vremena se on smanjuje, odnosno rizik infekcije ili učestalost infekcija se, kako je bolest sve više pod kontrolom, smanjuje. And so myeloma specialists have tried to identify risk factors, and there are several risk factors, and you can establish an algorithm, then you can categorize your patients into patients with higher risk and lower risk, and if patients have a higher risk for infections according to these risk factors, the time to first infection is much shorter. Znači, te nekakve parametre se mogu i kategorizirati i na taj način klasificirati pacijente u grupe sa visokim ili niskim rizikom za infekciju i naravno oni koji imaju visok rizik, zapravo vidite da imaju i češće brže nastanu infekcije i češće su. So you probably ask yourself, what are the most common infections? And that is shown here on this slide. The most common infections in myeloma are viral infections in the upper respiratory tract. And then this is a door opener for infections in the lower respiratory tract, because viral infections can be very immune suppressive. So it starts with a viral infection and it can end up with a severe bacterial pneumonia. Ovdje vidite najčešća mjesta infekcije. Ono što je važno je zapravo što vidite ovdje da su najčešće zapravo infekcije gornjeg dišnog sustava, znači nos, ždrijelo, eventualno trahea, i to su najčešće onda virusne infekcije. Zašto je to važno? One same po sebi možda nisu teške, ali otvaraju put za bakterijske infekcije, tako da nakon virusne infekcije može nastati bakterijska infekcija koja zahvaća i, mi kažemo, donji dio dišnog sustava, odnosno pluća, dakle može nastati teška upala pluća. Yeah. Myeloma therapies, and there's now a large number of treatments which are available, which is good, but these treatments may have different impact on the risk of infections. Znači, terapija za mijelom, sada postoje različiti lijekovi, različitog mehanizma djelovanja i neki od njih mogu onda utjecati na imunitet. And there's this old type, what we call nowadays old type chemotherapy, which increases risk for bacterial infections. If you use high dose corticosteroids, glucocorticoids, you have an increased risk for fungal infections and reactivation of herpes virus. Znači, u ove prve dvije kućice, dakle prvo na vrhu je ono što zovemo standardna, nekakva klasična kemoterapija i takva vrsta terapije povećava rizik od bakterijskih infekcija, ponekad i gljivičnih, zato što utječe na ove nalaze u krvnoj slici, recimo tako brojeve leukocita, i kortikosteroidi koji još uvijek jesu zapravo dio od liječenja, ali dugotrajne kortikosteroidna terapija može povećati rizik od gljivičnih infekcija i herpes zoster infekcije. And proteasome inhibitors like bortezomib, carfilzomib or ixazomib, they suppress T lymphocyte function, which increases the risk for reactivation of viruses which you already harbor as individual. So we all have
most of us have herpes viruses in our body. 60% have CMV virus in our body. And when the immune system is suppressed, these viruses can come up and cause disease. Lijekovi kao što su inhibitori proteasoma, bortezomib, karfilzomib, mislim da je to poznato, oni malo drugačije imaju učinak na imunološki sustav, smanjuju funkciju T limfocita, što onda olakšava zapravo reaktivaciju virusnih infekcija, kao što su herpes simplex, herpes zoster, a ti virusi, zapravo većina od nas je preboljelo te viroze, nazovimo, i imamo virus u sebi, u tijelu, pa onda kad se smanji imunitet zbog terapije, oni mogu izbiti, opet reaktivirati se. And IMiDs, these are the so-called immunomodulatory drugs like thalidomide, lenalidomide, pomalidomide. They also cause or induce an increased risk for infections. Again, reactivation of viral infections and, of course, increased risk for bacterial infections, yes. Imunomodulatorni lijekovi kao što su lenalidomid, talidomid, pomalidomid također mogu dovesti do reaktivacije tih virusa, ali također zbog učinka na neutrofile mogu povećati rizik od bakterijskih infekcija. But now, with these new drugs, with monoclonal antibodies, with spike-specific antibodies, and with CAR T cells, we opened a new era of multiple myeloma management, of myeloma therapies. This is the situation with daratumumab, which is a monoclonal antibody. Znači, dolaskom ovih novih lijekova, još novih, to su monoklonska protutijela, daratumab je ovdje prikazan, bispecifična protutijela i CAR-T stanična terapija. Zapravo, osim što smo otvorili jedno novo, da tako kažemo, područje liječenja, također se pokazalo da onda imamo i nekakve nove rizike infekcija. I think you will later hear much more about the activity of these drugs. This is a monoclonal antibody. This is a protein which has been genetically engineered, and this interacts with membrane structures on the myeloma cell and can induce several defense mechanisms. Znači, daratumab, monoklonsko protutijelo, je umjetno stvoreno i ono je napravljeno tako da se veže na stanicu mijeloma, zloćudnu stanicu, i pokreće zapravo imunološke prirodne procese koji dovode do uništenja stanice. But my point, my lecture is now, this antibody which improves response rates, progression-free survival, and overall survival, has a negative, has a drawback, namely it increases the risk for infections, as shown here. So these are several studies, and you see here overall the risk for infections is increased in patients who are on daratumumab. Znači, taj novi mehanizam uništavanja zloćudnih stanica, koliko je dobar, toliko ima i zapravo nedostatak. Znači, pokazalo se da dodatak tog monoklonskog protutijela povećava i stopu odgovora i do preživljenje bez progresije bolesti, ukupno preživljenje. Međutim, povećava značajno i rizik od infekcija, što vidite u ovom desnom dijelu slajda. And again, you will hear more, certainly during the meeting. We heard about daratumumab, which targets membrane structures on the myeloma cell, and now we moved a step forward, and so there have been new antibodies created which not only target the myeloma cell, but on they target the T cell, the lymphocytes, with the other FC parts. So we call them bispecific antibodies. They bind lymphocytes, T cells, and myeloma cell, and thereby bring the T cells in vicinity to the myeloma cell and enable these T cells to destroy the myeloma cells. Znači, idući korak u razvoju terapije, ove suvremene,
recimo tako imunološke terapije, razvoj ovih bispecifičnih protutijela. Razlika u odnosu na ono prije što je prikazano daratumumab, dakle monoklonsko protutijelo koje se veže samo na stanicu mijeloma i koristi imunološki mehanizam da ih uništi. Bispecifična protutijela vežu se jednim krakom na mijelomsku stanicu, a drugim na zdravi T limfocit i aktivira, te onda na taj način T limfocit, imunološka stanica, prepoznaje tumorsku stanicu i uništavaju. To je, recimo tako, novi korak u liječenju. These bispecific antibodies are highly efficacious. Response rates up to 70%, and when you use two different bispecific antibodies up to 90%. But they have a significant impact on the immune defense, and so they increase the risk for infections as shown in this slide here. And when it comes to the next slide, it shows you when you are on therapy with these bispecific antibodies, the risk increases with the duration of therapy, as shown here. Znači, ta nova bispecifična protutijela imaju vrlo veliku učinkovitost. Tamo se na prethodnom slajdu vidjelo da je stopa odgovora kod bolesnika koji su već prošli sve do sada standardne linije liječenja čak do 60-70%, u nekim kombinacijama i do 90%, međutim povećava se rizik infekcije. Tamo ste vidjeli čak do 60% bolesnika ima nekakvu infektivnu komplikaciju. I za razliku, ako se sjećate prije što smo rekli da se s vremenom taj rizik infekcije smanjivao, kod ovakvih vrsta terapije se s vremenom taj rizik čak može i povećati. So for us myeloma clinicians, it's important when we compare reports about the infection risk of one or the other drug, we need to know the time of exposure, because when you have a study in front of you where the follow-up was 3 months, and they report a low infection risk, and when you compare the same drug in a study which has been a follow-up of 15 months, you have a much higher infection risk. So that is for the myeloma clinicians to keep in mind. Zato je važno i za liječnike, ali možda i za pacijente da prate sve ta zbivanja, jer ako se podaci prijavljuju recimo za 3 ili 6 mjeseci praćenja nakon što smo dali lijek, rizik infekcije može biti manji, međutim nakon godinu dana ili 15 mjeseci za isti lijek može se pokazati da je zapravo učestalost infekcija da je viša, zato je vrlo važno pratiti u vremenu kako se razvija. So the next one is the most advanced therapy, where you modify the defense cells, the lymphocytes of an individual patient. You modify them genetically. You introduce what we call a receptor. So you take the T cells of a patient, I show you in the next slide, and then you modify the T cells by introducing a receptor, and this receptor enables the T cells to directly see, to envision the myeloma cells, and this of course engages the T cells to attack the myeloma cell. Ovo znači terapija tim CAR-T stanicama, i to je najnaprednija za sada tehnologija, gdje uzmemo stanice, pacijentove stanice, te limfocite zdrave i na neki način ih genetski modificiramo, odnosno u njih ubacimo gen koji uzrokuje da stanica ima ovaj receptor, ovo ljubičasto označeno, koji prepoznaje tumorsku stanicu i dakle direktno te stanica napada tumorske stanice. So how is it done in practice? It's in theory quite simple, in detail very complex. So in theory, you take blood from the patient, you isolate the lymphocytes, and then you transfer the receptor into the lymphocytes, and then you cultivate the transferred lymphocytes in vitro, and when you have enough of these lymphocytes, you reinfuse them to the patient.
Znači, kako to radimo? U teoriji je to vrlo jednostavno, u praksi i ne baš tako. Znači, prvi korak je uzeti limfocite od bolesnika. U drugom koraku te limfocite, u njih ugradimo taj genetski inženjering, odnosno genetski modificirani receptor. Nakon toga umnažamo te limfocite da dobijemo dovoljan broj, to je ovaj korak 3. I na kraju taj produkt, znači modificirane limfocite, vraćamo pacijentu nazad. But this comes also, so this, depending on the product which has been generated, you may have response rates up to 100%, and you may have long-lasting progression-free survival. But this benefit comes again with a price, and the price is an increased risk for infections. And you see here the time period. Bacterial infections are more frequent after the third month, and then it levels off. Here you have the incidence of viral infections, and fungal infections usually come very late when the patient is very severely immune suppressed. Ovakva, znači ta CAR-T stanična terapija ima veliku učinkovitost, to je stope odgovora. Mi gledamo, znači postotak bolesnika koji odgovori se kreću oko 60-70, za neke čak i 100%, dakle svi pacijenti postignu nekakav odgovor. Međutim, to ima cijenu, a to je opet povećan rizik infekcije. Ovdje u ovom B slajdu, odnosno B grafu, vidite da je rizik bakterijskih infekcija zapravo najveći negdje i do mjesec dana do 3 mjeseca nakon primjene terapije. Za virusne infekcije slično, dok za gljivične infekcije vidite tek nakon 3 mjeseca zapravo vidimo da se mogu pojaviti. So there are specific risk factors for developing an infection during CAR T cells, which are shown here. I'm not sure whether we need to go into greater detail. Yeah, maybe Dr. Batinić will explain it. Znači, ovo su neki od rizika faktora koji doprinose infekciji za vrijeme te CAR-T stanične terapije, a to je neutropenija, znači nizak broj neutrofila, to su leukociti, bijele krvne stanice koje ono prve odgovaraju, nespecifično, znači bilo kakva infekcija, one prve odgovore. Može doći do smanjenja B limfocita, to je već specifičan imunitet, znači B limfociti su usmjereni na pojedine uzročnike specifične. Niski imunoglobulini, to su dakle protutijela koja nas štite također od infekcija. Ovo smanjena stanična imunost, smo prije već spominjali, dakle smanjena aktivacija T limfocita. Koristi se u liječenju tijekom terapije, možda treba biti korišteni i opet kortikosteroidi i ovaj lijek tocilizumab, koji također može dovesti do imunosupresije, dakle smanjenog imuniteta. Onda je tu, dakle, koliko linija je prethodno pacijent primio, dakle koliko je taj imunitet već oštećen ranije, jesu li postale infekcije prije početka CAR-T stanične terapije i naravno broj tih stanica koje su primijenjene. Thanks so much. So the question is, what are the infections which are most frequently encountered in myeloma? Again, there's a list here. I don't think we need to go in greater detail, but you see bacterial, viral infections are most prominent, and very rarely we have to deal with fungal infections, and very rarely with atypical infections. Yeah. Znači, ovo je samo popis nekakvih najčešćih uzročnika infekcije, to su uglavnom bakterijske i virusne infekcije, rijetko kad gljivične ili ove atipičnim uzročnicima. So you certainly have asked yourself, what can we do, which options do we have to prevent infections, reduce the risk, and if infections occur, what to do. So how to boost the immune system? It's shown here. We have vaccination, we will talk about that, and we have a protein which is called immunoglobulin, which is taken from healthy people and is available as an infusion or subcutaneous injection, and this improves and boosts your what we call humoral immune system.
the immunoglobulins. Nakon svega ovoga, naravno, postavlja se pitanje što možemo napraviti, pa naravno kako spriječiti, odnosno poboljšati naš imunološki sustav. To su, dakle, cijepljenje, da zapravo organizam stvori vlastiti imunitet na određene uzročnike, i primjena intravenskih imunoglobulina. Znači, imunoglobulini su molekule koje nas štite od infekcije. Taj dio se zove humoralni imunitet i zapravo ti imunoglobulini se mogu uzeti, prikupiti od zdravih darivatelja i dati kao intravenska infuzija, terapija, ili kao potkožna injekcija. I to je zapravo ono što, ja mislim, mi radimo svakodnevno. And in addition, we have medication, antiviral drugs, antibacterial drugs. Osim toga, postoji profilaksa, znači lijekovima, a to su antivirusni lijekovi, kao što je recimo ciklovir ili herpleksim, mislim da svi znaju, i antibiotici za zaštitu od bakterijskih infekcija. And there's something which we should not underestimate. This is hand hygiene. So the World Health Organization estimates that about 1 million deaths, the mortality of 1 million people, could be prevented if we would practice hand washing in our daily life. And that is particularly true for people who have an immune suppressed system. I ono što ne smije se podcijeniti, to su ove opće mjere, dakle higijenske, pranje ruku, po potrebi nošenje maski ili nekakve izolacija, uvjeti izolacije kada je to potrebno. Ono što je profesor Ludwig naglasio, dakle, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je otprilike 1 milijun smrti od infekcija bi se moglo spriječiti pranjem ruku. And then we come to something which is a must for every myeloma patient. This is vaccination. But it's very difficult to bring this into clinical practice. There are 4 vaccines every myeloma patient should have, which is influenza, pneumococci, herpes zoster, and of course COVID. And I can show you more. So influenza, so the immune system of myeloma patients is suppressed, and so sometimes you can either check the antibody response after vaccination, or just with influenza administer 2 doses. Yeah. Znači, ono što profesor Ludwig smatra da je ono pod obavezno za sve bolesnike s multiplim mielomom je cijepljenje, i to protiv virusa gripe, protiv pneumokoka, herpes zostera i sada SARS-CoV-2 virus, odnosno COVID-19. And I should mention, you should all be aware, there's a new COVID vaccine available, which is adapted to the last Omicron XBB.1.5 variant, which is covers all known COVID variants, and this should be used by everybody here in the room. With either you have a myeloma or no myeloma, you're a relative, but you should be vaccinated against this antigen. Za ovo cjepivo protiv SARS-CoV-2 preporuku se da se sada docijepljimo zapravo svi prisutni, dakle i bolesnici i obitelji, sa novim cjepivom koji sadrži i ovaj soj koji trenutno je u opticaju, ovaj Omicron XBB 1.5, dakle ovo cjepivo s kojim se sada docijepljuje bi trebalo imati antigeni na taj soj. And there's something which is brand new that is shown on this slide. There's a new vaccine which has been approved by the European Medical Agency against a virus which is called respiratory syncytial virus. And this virus causes mortality in about 15,000 people each year in the US, and is a virus that poses also myeloma patients at risk to become infected and to develop severe disease. Ovo je jedno novo cjepivo dostupno sada od nedavno, a to je za respiratorni sincicijski virus koji također može uzrokovati teške infekcije u bolesnika s mielomom, odnosno svih koji imaju slabljen imunitet, i procjenjuje se u Sjedinjenim Američkim Državama da otprilike 14,000 ljudi umre od infekcije tim virusom.
And now there are additional vaccines, but they are also only recommended in special conditions. You see here, Dr. Batinić will explain them to you. This is the type of vaccines, and then I will discuss who should be vaccinated with these vaccines. A ovo su još dodatna cjepiva koja nisu obavezna za sve, nego individualno, jel, od slučaja do slučaja. To su hemofilus influence, znači bakterija koja može uzrokovati teške infekcije respiratornog sustava, meningokokno cjepivo, hepatitis A, dakle virus hepatitis A, virus hepatitisa B, tetanus, difterija i pertusis, odnosno, sad sam zaboravio kako se to kod nas zove, ali uglavnom to je ono što smo mi cijepljeni kao djeca, i isto rubela, ospice i zaušnjaci. So Haemophilus and meningococci are only recommended in patients. There are some patients who have no spleen or had a splenectomy or have a diseased spleen or they have a complement deficiency. This makes them at risk to develop Haemophilus influenza and meningococcal infections. So those patients should be vaccinated against those two vaccines. Znači za prva dva, hemofilus influence i meningokoke, posebno je važno za bolesnike koji imaju oštećenu slezenu, bilo funkcionalno, bilo da je iz bilo kojeg razloga slezena morala biti odstranjena. Znači oni su pod velikim rizikom od infekcije s ova dva uzročnika, tako da kod njih je obavezno cijepljenje. And then we have hepatitis, which is only relevant for people who live in endemic areas or travel to endemic areas, so I don't talk too much about that. And tetanus, diphtheria, and pertussis should be considered in patients after high-dose therapy, transplantation, allogeneic transplantation, and the same is true for measles, mumps, rubella, but here we have to be careful because that is a live vaccine. Za hepatitise zapravo je važno za pacijente koji žive u endemskim područjima, dakle negdje gdje ta infekcija kruži, da tako kažem, u populaciji, ili putuju u zemlje gdje je velika incidencija zaraženih. Tako da to je zapravo individualno. A što se tiče ova zadnja dva cjepiva, znači tetanus, difterija i hripavac, te ovaj donji, dakle ospice, zaušnjaci i rubela, kod njih treba biti oprezan i cijepiti samo pacijente koji su pod povećanim rizikom, kao što je nakon transplantacije tuđom koštnom srži. Međutim, postoji bojazan kod tih cjepiva što su ona sadrže žive uzročnike, oslabljene, ali žive. Dakle, to može biti veliki problem, jer onda izazovemo bolest. Pa evo, to su zapravo napomene za zadnja dva. Thanks. So the question is, shall we practice antibiotic prophylaxis in myeloma patients? And if yes, when, in which situations? And what is the scientific background? Što se tiče profilakse antibioticima, kada, koji koristiti antibiotik i zapravo što je znanstvena pozadina, odnosno dokaz za takvu praksu. So there's a large study, almost 1,000 patients. They have been randomized to an antibiotic, levofloxacin, and some of those with levofloxacin received Bactrim in addition versus placebo. And what this study showed that the antibiotic prophylaxis from the start of therapy for 3 months reduced the incidence of febrile episodes and mortality. Znači, u istraživanju na skoro 1000 bolesnika se pokazalo, dakle, jedna grupa je dobivala levofloxacin, a jedna grupa je dobivala zapravo placebo, dakle neaktivni nekakav lijek kroz prva 3 mjeseca. I vidjelo se da zapravo ovi pacijenti koji su dobivali levofloxacin, antibiotik, su imali zapravo manje infekcija i manje vrućica, manja epizoda vrućica. I think we can later discuss who should receive this prophylaxis and who doesn't need it. Kasnije možemo u panelu raspravljati o tome tko treba, a tko ne treba ovakav pristup. Yeah. So
in a sense, just briefly, these are the options for prophylaxis of bacterial infections, antibiotics, IV immunoglobulins, and there's something which is called GCSF, which is it's like a hormone which increases the production of neutrophils of cells which are important for defense. Znači, ovo su nam nekakve mjere za obranu od bakterijskih infekcija, znači lijekovi, antibiotici, levofloksacin, jedan od njih primjena ovih imunoglobulina što smo spomenuli i u slučaju neutropenje, dakle niskih neutrofila, faktori rasta koji onda potiču stvaranje novih neutrofila važnih za obranu infekcije. I'm sorry, but I have a slide. Who should receive antibiotic prophylaxis? Maybe you can explain it. I don't need to znači, present it in English. Ovo je tko bi trebao primati profilaksu antibioticima. Dakle, to su stariji bolesnici, bolesnici koji su ranije u životu imali učestale infekcije, bolesnici koji imaju smanjen broj ovih imunoloških aktivnih stanica, bolesnici koji imaju niske razine imunoglobulina i bolesnici koji se liječe agresivnom terapijom, uključujući ova bispecifična protutijela i CAR-T stanice. So briefly, what is the impact of immunoglobulin prophylaxis? Usually we give it in patients with low immunoglobulin levels, IgG below 400, and you can also give it in patients with higher levels but who have recurrent bacterial infections, and the graph here shows that it works quite well, but it works best in patients with well-controlled disease. Znači, kome dati imunoglobuline? Dakle, bolesnicima koji imaju niske razine, ovaj IgG manje od 400 mg po decilitru, odnosno mi izražavamo u Hrvatskoj, da vas ne buni, 4 grama po litri. Dakle, kod njih je preporuka da se da. Može se dati kod onih koji imaju više vrijednosti, ali onda samo kod onih koji imaju učestale infekcije unatoč tome. I zapravo tu na grafu se vidi zapravo da to je doista učinkovito, ali najbolje djeluje kod onih kod kojih je multipli mielom pod kontrolom. Thanks. So, is it really working? Aside from the graph I showed you, yes, it's working, and these are patients who received a bispecific antibody which have low IgG levels and a high risk of infection. And you see here in both graphs, if the patient receives the prophylaxis, they are doing well. Ovo je znači primjer bolesnika koji su liječeni bispecifičnim protutijelom, ovim teklistamabom, i vidite da je rizik infekcije kod onih koji su dobivali imunoglobuline značajno niži, to je ova zelena linija na grafu, dok rizik od infekcije značajno raste kod onih koji nisu primili nadoknadu, a imaju niske vrijednosti imunoglobulina. So regarding treatment, I just want to be brief, but Dr. Batinić will explain it to you. We have different options. We don't need to go into great details, but it's important. For instance, if you have infectious diarrhea, there are specific drugs available, and this is supportive care, GCSF and immunoglobulins. So in principle, but something is important. If a myeloma patient is doing well and suddenly experiences fatigue or suddenly suffers from night sweats, you should check whether that is due to an infection. Because that is very important, because an infection in very immune suppressed patients can rapidly expand and become a sepsis. So if you have this problem, sudden fatigue out of full-blown excellent life and night sweats, these are signs for ongoing infection, and you should contact your treating physician. Znači, ovo je sad kako liječimo bakterijske infekcije ako nastanu. Ono kada pomišljamo na bakterijsku infekciju, to je znači vrućica, nekakva opća slabost, noćno znojenje, i važno je naglasiti da ako i nema vrućice, ali nastupi naglo nastala nekakva opća slabost ili noćno znojenje,
bez temperature, to također može biti znak infekcije, tako da to prijavite odmah svom liječniku da se vidi treba li ili ne treba antibiotik, odnosno da li je to doista infekcija ili nešto drugo. Što se terapije tiče, to su ovi različiti antibiotici, dakle ovi koji su dostupni i za ambulantno liječenje, ovi u slučaju teških infekcija koji su dakle intravenski antibiotici, u specifičnim situacijama kao što su infekcije sa određenim vrstama bakterija, specifična terapija i ovo što smo već spomenuli, znači za liječenje infekcije se isto mogu koristiti imunoglobulini i faktori rasta. So what can we do against prophylaxis against viral infections or viral reactivation of viral infections? Herpes zoster, herpes simplex, so everybody should be on treatment with, I'll show you a cyclovir or something similar. And if a myeloma patient has contact with a COVID-positive person, and if the myeloma is not well controlled, if he has aggressive disease, progressive disease, then he should have protection, prophylactic treatment, in my opinion, with Paxlovid. And the same can be done if a myeloma patient with poorly controlled disease, progressive disease, has a contact with an influenza-positive patient. There are drugs available which should be used in order to reduce the risk that the myeloma patient develops this infection. Znači što se tiče profilakse, odnosno zaštite od virusnih infekcija, to rutinski se koristi protiv herpes zoster i herpes simplex virusa, dakle ovaj aciklovir, herpleksin poznati vama ili ovi drugi neki lijekovi. U slučaju da je bolesnik s mielomom izložen, odnosno u kontaktu sa osobom koja je COVID pozitivna, onda je preporuka da se poslije izloženosti daju lijekovi da bi se spriječio razvoj ili barem teži oblici bolesti. Za COVID-19 to je Paxlovid preporuka, a u slučaju izloženosti gripi, odnosno kontaktu sa oboljelim od gripe, preporuča se primjena jednog od ovih olsatamivira ili drugog. And if a myeloma patient acquires a viral infection, the next slide shows you that there are different treatments available. We don't go much into detail, but it just shows you that there is treatment available even in patients who have a viral infection with, let's say, only infrequently diagnosed cause of the disease, like CMV reactivation, there are drugs available. EBV reactivation, there are drugs available. Adenovirus reactivation or infection, there are drugs available. That's the main message. Yeah. Znači, zapravo u liječenju kad nastane virusna infekcija koristimo manje više iste lijekove, samo onda može u dužem trajanju ili većim dozama, a zapravo za većinu ovih i nekakvih rijetkih infekcija ako se pojave, postoji dakle terapijska opcija, tako i za ovaj citomegalovirus, ovo CMV, Epstein-Barr virus, EBV, znači za sve postoji terapijska opcija u slučaju da treba liječiti. But for the clinical colleagues, it's important to use PCR technology to search for these infections, because when you just use antibody levels, you may miss an infection because the patient has not the capacity to mount a humoral immune response. Također profesor naglasio da kad hoćemo dokazati ove infekcije moramo koristiti PCR metodu, ovo što ste sad slušali za COVID, znači molekularno dokazati prisutnost gena virusnog, a ne samo ono što mi kažemo serologija, dakle protutijela, jer koji put bolesnici, obzirom da je imunitet narušen, ne mogu stvoriti ta protutijela, pa će biti lažno negativna, recimo tako. Znači, za dokaz infekcije preporuka da se koristi ta PCR, PCR tehnologija. Now we come close to the end. So that is what is relevant for everybody here in the room, not only for people affected by the disease, but for everybody. So hand hygiene, of course,
for the medical care team, injection safety, of course waste disposal, respiratory hygiene, which is important. If somebody is infected by influenza or whatever, he should take care. He should actually have protect others from becoming infected. Environment and cleaning, documentation and reuse. So wearing mask is important and should be obligatory in patients, in normal people who have a viral infection and use whatever the underground or meet people in other gatherings. So the wearing a mask protection is important for those people. So in sum up, I close with the same statement which I used for the beginning. Unfortunately, patients have an increased risk of infections. Infections can lead to severe complications. I'm sorry, I missed. Vaccination, I just really repeated. Dr. Batinić may sum up also the role of hygiene. Yeah. Znači na ovom prethodnom slajdu ste vidjeli zapravo opće mjere zaštite od infekcije, to je uglavnom higijenske mjere, dakle pranje ruku, nošenje maski. Tu je važno naglasiti da pacijenti bi trebali nositi masku kada idu u veće skupine ljudi, u ne znam, podzemnu željeznicu, nekakva javna okupljanja, jer nikad ne znaš hoće li tamo biti netko zaražen ili ne, ali i zdravi zapravo da zaštite eventualno ugrožene bi trebali, ukoliko znaju da su prehlađeni, nositi masku. I vidjeli ste tamo dakle, odlaganje otpada, pravilno zbrinjavanje tog infektivnog otpada, čišćenje prostorija i tako dalje. Dakle, to su sve neke mjere generalne koje bi svi trebali poštovati. A u zaključku zapravo vidimo da zapravo kod bolesnika s multiplim mielomom dokazano imamo povećan rizik od infekcije. To može dovesti do teških komplikacija, pa čak i povećane smrtnosti. Cijepljenje i profilaksa antibioticima, odnosno antimikrodnom terapijom može smanjiti i spriječiti infekcije ili barem smanjiti njihovu ozbiljnost. Antibiotici, antivirusni lijekovi, intravenski imunoglobulini i antimikotični, dakle antifungalni lijekovi bi trebali biti korišteni svrhovito, dakle kada treba i kome treba, i opet naglasak na higijenske mjere. With that, I come to my end. So prevention of infection reduces morbidity and mortality. Infections are the second cause of mortality in myeloma, so it's of utmost importance to use all supportive care which is available to prevent infections, and if infections occur, to treat them accordingly. So hopefully none of us will experience an infection in the years to come here, but we are not sure whether we can guarantee that, but we need to be informed to do the best when an infection should occur within these groups. Thank you very much for the attention, and thank you, Dr. Batinić, for the excellent translation. Evo, samo ovo zadnje profesor je naglasio, dakle, da prevencija infekcija smanjuje poboljevanje i čak smrtnost kod bolesnika s mielomom i važno je zapravo na vrijeme otkriti i zbrinuti prije nego što nastanu komplikacije.